बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और इसके साथ साथ आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं। आज का लेसन कुछ इस तरह है, नान दिमेंटिकारे भूलना नहीं। नान दिमेंटिकारे भूलना नहीं। ऊज़ा दिनुओवो दोबारा इस्तेमाल करना, फिर से इस्तेमाल करना। ऊज़ा दिनुओवो, ऊज़ा दिनुओवो फिर से इस्तेमाल करना, दोबारा इस्तेमाल करना। तिएनी अकाज़ा घर में रखो, तिएनी अकाज़ा घर में रखो। तनेरे उतर रखना, तिएनी अकाज़ा घर में रखो। una muca un cavallo, एक गाय और एक घोड़ा। una muca e un cavallo, एक गाय और एक घोड़ा। sono goduto qui, यहाँ बहुत इंजॉय किया। sono goduto qui, यहाँ मैंने बहुत इंजॉय किया। godere होता है इंजॉय करना, लुत्फ़ उठाना। sono goduto, मैंने इंजॉय किया, qui यहाँ पे। questa è una isola, ये एक जज़ीरा है। questa è una isola, ये एक जज़ीरा है। c'era una festa, यहाँ पार्टी थी। c'era una festa, यहाँ एक पार्टी थी, यहाँ एक फेस्टा था। questa è una isola, ये एक जज़ीरा है। c'era una festa, एक पार्टी थी। inizia mangiare, खाना शुरू करें। inizia mangiare, खाना शुरू करें। iniziare होता है शुरू करना, स्टार्ट करना। mangiare खाना। è già tardi, पहले ही देर हो गई है, पहले ही लेट है। è già पहले ही, tardi देर हो गई है, पहले ही लेट है। cosa c'è di mangiare, खाने में क्या है। cosa c'è di mangiare, खाने में क्या है। cosa c'è क्या है, di mangiare खाने में। carne di cervo, हिरन का गोश्त। carne di cervo, हिरन का गोश्त। ti piacerai, तुम्हें पसंद आएगा। ti piacerai, तुम्हें पसंद आएगा, यानी ये हिरन का गोश्त है, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। qui sono bravi cuochi, यहाँ अच्छे कुक हैं। qui यहाँ sono bravi cuochi, अच्छे कुक हैं। sono bravi insegnanti, अच्छे उस्ताद हैं। sono bravi insegnanti, अच्छे उस्ताद हैं। ti piacerai, तुम्हें पसंद आएगा। qui sono bravi cuochi, यहाँ अच्छे कुक है, यानी ये हिरन का गोश्त जो है ये अच्छे कुकों ने तैयार किया है, क्योंकि हमारे पास कुक अच्छे हैं। sono bravi insegnanti, अच्छे उस्ताद हैं। insegnanti उस्ताद। sono bravi insegnanti, अच्छे उस्ताद हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, lascia andare preoccuparti, तुम परेशानी छोड़ दो। lascia andare, तुम छोड़ दो, जाने दो। preoccuparti, परेशान होना, तुम परेशानी छोड़ दो। lascia andare preoccuparti। lascia la politica, सियासत छोड़ दो। lascia la politica, सियासत छोड़ दो। l'esempio è disponibile, मिसाल मौजूद है। l'esempio è disponibile, मिसाल मौजूद है। l'esempio मिसाल, disponibile मौजूद है। il dottore è presente, डॉक्टर मौजूद है। il dottore è presente, डॉक्टर मौजूद है। smettiti di fumare, तुम सिगरेट छोड़ दो। smettiti di fumare, तुम सिगरेट नोशी, सिगरेट पीना छोड़ दो। smettere होता है छोड़ना। fumare सिगरेट नोशी, यानी तुम सिगरेट नोशी छोड़ दो। smetterti di fumare। se viaggio è difficile, अगर सफ़र मुश्किल है। se viaggio è difficile, अगर सफ़र मुश्किल है। viaggio सफ़र, è difficile मुश्किल है। lascia il posto, सीट छोड़ दो। lascia il posto, सीट छोड़ दो। se viaggio è difficile, अगर सफ़र मुश्किल है। lascia il posto, सीट छोड़ दो। sono arrivato prima, मैं पहले आया था। sono arrivato prima, मैं पहले आया था। sono arrivato, मैं आया था। primo पहले। il problema è questo, मसला ये है। il problema è questo, मसला यही है, मसला ये है। non lo conoscevo, मैं उसे जानता नहीं था।
non lo conoscevo میں اسے جانتا نہیں تھا. conoscere سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا. conoscevo جانتا تھا. non lo conoscevo میں اسے جانتا نہیں تھا. non lo giocavo میں کھیلتا نہیں تھا. non lo giocavo میں کھیلتا نہیں تھا. giocare ہوتا ہے کھیلنا. giocato کھیلا. giocavo کھیلا تھا. non lo giocavo میں کھیلتا نہیں تھا. era occupato وہ پریشان تھا وہ فکر مند تھا. era preoccupato وہ پریشان تھا وہ فکر مند تھا. era solo schiuma صرف جاگ تھا. era solo schiuma صرف جاگ تھا. era un sasso ایک پتھر تھا. era un sasso ایک پتھر تھا. sono arrivato prima میں پہلے آیا تھا. il problema è questo مسئلہ یہی ہے. non lo conoscevo میں اسے جانتا نہیں تھا. non lo giocavo میں کھیلتا نہیں تھا. era occupato وہ پریشان تھا. era occupato وہ پریشان تھا. era solo schiuma صرف جاگ تھا. era solo schiuma صرف جاگ تھا. era un sasso ایک پتھر تھا. era un sasso ایک پتھر تھا. schiuma جاگ کو کہتے ہیں. جہاں شیمپو وغیرہ یوز کریں یا صابن وغیرہ یوز کریں تو اس سے جو جاگ پیدا آتی ہے اسے ہم schiuma کہتے ہیں، جو داڑھی وغیرہ شیو وغیرہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. era una lumaca وہ گونگا تھا. lumaca گونگا. era una lumaca وہ گونگا تھا، یعنی اس میں یہ کوالٹی بولنے والی جو ہے وہ نہیں تھی. بولنے والی خاصیت سے وہ معروم تھا. lumaca گونگا. era in Parigi وہ پیرس میں تھا. era in Parigi وہ پیرس میں تھا، یعنی وہ یہاں نہیں تھا بلکہ وہ پیرس میں رہتا تھا. era cieco وہ نابینا تھا. era cieco وہ نابینا تھا، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، دیکھنے والی صلاحیت سے وہ محروم تھا. cieco نابینا. era sordo وہ بہرا تھا. era sordo وہ بہرا تھا، یعنی وہ سنتا کچھ نہیں تھا. اس کے کان تو تھے لیکن اسے سنائی کچھ نہیں دیتا تھا. era sordo جسے انگلش میں ڈیف کہتے ہیں. sordo بہرا. era famoso وہ مشہور تھا. era famoso وہ مشہور تھا. famoso مشہور ہونا. era un avvocato وہ ایک وکیل تھا. era un avvocato وہ ایک وکیل تھا. stava lavorando وہ کام کر رہا تھا. stava lavorando وہ کام کر رہا تھا. era un avvocato وہ وکیل تھا. stava lavorando وہ کام کر رہا تھا. پھر بھی کرتے ہیں. era un lumaca وہ گونگا تھا. era in Parigi وہ پیرس میں تھا. era cieco وہ نابینا تھا. era sordo وہ بہرا تھا. era famoso وہ مشہور تھا. era un avvocato وہ وکیل تھا. era un avvocato وہ وکیل تھا. avvocato وکیل. stava lavorando وہ کام کر رہا تھا. stava lavorando وہ کام کر رہا تھا. دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں، کیونکہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں بہت زیادہ محنت شامل ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. arrivederci. addio.